Bonjour, intéressons-nous aujourd'hui à l'opposition et à la concession. D'abord, l'opposition exprime la différence entre deux idées. L'une n'empêche pas l'autre. بمعنى تعبر عن الاختلاف بين فكرتين مستقلتين إحداهما لا تمنع الأخرى. بمعنى عندي جملة فيها جوج ديال الأفكار مختلفين، كل فكرة مستقلة عن الأخرى وكل فكرة ما كتمنعش حدوث الفكرة الأخرى. Par exemple, محمد va à la plage. محمد ذاهب إلى الشاطئ. بادر va à la montagne. بادر ذاهب إلى الجبل. واش لفت أن محمد va à la plage كيمنع ليا أن بادر يمشي لا مونتاني؟ لا، محمد يقدر يمشي لا بلاج بوحدو وبادر يقدر يمشي لا مونتاني بوحدها. هاد لي دو فراز ولا بلوتو هاد لي دو زيدي جوجهم تيعبروا ليا على التضاد اللي هو لوبوزيسيون، انه فكره ماشي بحال مختلفه على الاخرى. ولا بغيت هاد جوج افكار نديرهم في لا ميم فراز ونعبروا على لوبوزيسيون غتعطينا محمد va à la plage mais Badr va à la montagne. Alors mais c'est une conjonction de coordination أداة ربط، d'accord؟ واللي كتعبر على l'opposition. Bien, exemple numéro 2 maintenant. Sarah regarde la télévision. Ses sœurs font du sport. الفكرة الأولى c'est une phrase indépendante, c'est une idée indépendante, فكرة مستقلة. Sarah regarde la télévision. Ses sœurs font du sport. Ses sœurs font du sport هي فكرة ثانية مستقلة وغنجمعوهم في la même phrase. Sarah regarde la télévision tandis que ses sœurs font du sport. Donc لاحظوا معايا هنا في الأول استعملنا une conjonction de coordination اللي كتعبر على l'opposition وفي الثاني استعملنا une conjonction de subordination كتعبر على l'opposition. Troisième exemple. Essia fait ses exercices. Aya prépare un gâteau. Deux idées indépendantes. جوج الأفكار مستقلة. كل وحدة مختلفة على الأخرى. وتا وحدة فيهم ما كتمنع وقوع الأخرى. إلا كانت أسيا elle fait ses exercices هادشي ما كيمنعش أن آية elle peut préparer un gâteau ولا دير le sport ولا etc. D'accord? كتعطيني la phrase suivante. Assia fait ses exercices alors que Aya prépare un gâteau. Je retiens. Donc l'opposition exprime la différence entre deux idées, l'une n'empêche pas l'autre. كما قلت لكم جوج ديال لي ديدي مختلفين في la même phrase وتا وحده فيهم ما كتمنع وقوع الأخرى. Les expressions que je peux utiliser pour exprimer l'opposition, العبارات اللي نقدر نستعمل باش نعبر على l'opposition ولا على التضاد هما mais, tandis que, alors que, pourtant, etc. Et il y a beaucoup d'expressions, hadou les plus utilisées. Passons maintenant à la concession. La concession exprime une opposition illogique entre deux idées. Alors la concession حتى هي كتعبر لي على l'opposition على اختلاف بين جوج الأفكار، d'accord؟ ولكن هاد المرة l'une empêche l'autre. بمعنى تعبر عن تضاد غير منطقي بين فكرتين إحداهما تمنع الأخرى. لاحظوا معي أننا في l'opposition كنا كنقولوا بأن الفكرة الأولى ما كتمنعش وقوع الفكرة الثانية، ولكن هنا في la concession الفكرة الأولى ولا الفكرة وحدة من الأفكار كتمنع وقوع الفكرة اللي تابعها tout simplement. هنا عندي تضاد غير منطقي، يعني واحد التضاد اللي ما كيتقبلوش العقل. نعطيكم exemple. Par exemple, j'adore le chocolat. J'adore le chocolat. إلا كنت كيعجبني le chocolat, ça veut dire que كناكلو بزاف. ولكن هنا لا phrase الثانية شنو كتقول؟ Je n'en mangerai plus. ما بقيتش غناكلو نهائيا. الحاجة اللي كيتقبلها العقل هو أن إلا كنت j'adore le chocolat غادي نكون كناكلو normalement بزاف parce que je l'adore. Mais là, dans cette phrase, qu'est-ce qu'ils ont dit? Plutôt l'idée de, ils ont dit que je n'en mangerai plus. يعني ما بقيتش غناكلو نهائيا. يعني هنا عندي جوج ديال لي زيدي وحده كتمنع الاخرى، d'accord؟ et عندي واحد التضاد غير منطقي. donc باش نعبروا على la concession كتعطينا la phrase suivante.
bien que j'adore le chocolat, je n'en mangerai plus. D'accord? Ça veut dire بالرغم من أنني كيعجبني لو شوكولا ما بقيتش غناكلو نهائيا. دونك هنا عندي واحد التضاد، واحد لوبوزيسيون كي ني با لوجيك، يعني ما كتبازاش على العقل، حيتاش لا بازيت على داكشي تيقول لي العقل تو سامبلومون غادي نقول بان الا كان il adore le chocolat ça veut dire qu'il en mange chaque jour، يعني كياكلو كل نهار tout simplement. alors لاحظوا معايا هنايا c'est que nous avons utilisé l'expression bien que pour exprimer la concession. بالرغم من هي bien que, d'accord? Et le verbe اللي تبعها كيكون au subjonctif. Que j'adore, que tu adores, qu'il adore, etc., etc. Donc, bien que, دائما, elle est suivie du subjonctif. On a également quoique qui est également suivi du subjonctif وتهي كتعني بالرغم من. Quoique j'adore le chocolat, je n'en mangerai plus. Bien, donc ça c'était la deuxième phrase. Il y a également d'autres expressions pour exprimer la concession. يعني عندي بزاف العبارات آخرين نقدر نعبر بهم على la concession. Même si plus indicatif. Alors même si هي كتعني ليا بالرغم من. Même si كتكون متبوعة بالindicatif. كنفكركم بأن l'indicatif هو اللي كيكون فيه le présent, le passé composé, le passé simple, le passé antérieur, etc. هذوك les temps اللي شفنا ensemble. Donc, je n'aurai une autre phrase. Je fais l'exercice. Il est difficile. Normalement, فاش كيكون un exercice difficile, كنوقف ما كنصايبوش وكنمشي نبحث. Je demande bien sûr des explications de mon professeur, etc., etc. Mais là, واخا l'exercice il est difficile, il fait l'exercice. Donc, نعاودوا la phrase ديالنا. Je fais l'exercice même s'il est difficile. كندير التمرين ديالي بالرغم من أنه صعيب tout simplement. D'accord? Alors, من بعد même si عندنا غير l'indicatif. Donc, هنا عندي verbe conjugué au présent de l'indicatif. Donc, tranquille. Deuxième expression que je peux également utiliser, ou plutôt la quatrième, malgré, elle est toujours suivie d'un nom. Malgré, هي عندها نفس المعنى ديال même si, ديال quoique, ديال bien que. Malgré sa difficulté, je fais l'exercice. Alors, remarquez s'il vous plaît, لاحظوا معايا هنايا que malgré ضروري خصني un nom. بمعنى كانت عندي il est difficile كنردها un nom. Le nom اللي كيجيني من l'adjectif difficile هو difficulté. Malgré sa difficulté, je fais l'exercice. Ensuite, malgré le fait que. Donc, malgré le fait que, كنديرها فاش كيكون عندي un verbe, d'accord? إلا كان عندي un nom, ولا بغيت نحول la phrase ندير هذاك l'adjectif ردو un nom, كندير malgré tout court, بوحدها, d'accord? ولكن إلا كان عندي من وراها un verbe, comme ça, تنقول malgré le fait que, d'accord? Donc, شنو غنقولو? Malgré le fait que j'adore le chocolat, je n'en mangerai plus. Bien. On peut également utiliser en dépit de. En dépit de. En dépit de. نفس المعنى. Je fais l'exercice en dépit de sa difficulté. En dépit de متبوعة بأن nom بحالها بحال malgré. Finalement, l'expression avoir beau plus l'infinitif. Il a beau travailler dans une piscine, il ne sait pas nager. Alors, كنصرفوا avoir beau. J'ai beau plus l'infinitif travail. Tu as beau travail, il a beau travail, nous avons beau travailler, vous avez beau travailler, ils ont beau travailler. يعني هاد beau travailler كتعني ليا بأنه خدم بزاف une piscine ولكن ما تعرفش يعوم tout simplement. Il ne sait pas nager. Normalement واحد اللي خدم بزاف une piscine un maître nageur يعني il est expert en matière de nage. Normalement il doit nager d'une manière experte. Mais là هذا خدم بزاف une piscine mais ما كيعرفش il ne sait pas nager tout simplement. D'accord? Donc هنا كنستعملوها حتى هي il a beau travailler dans une piscine virgule ضروري la virgule il ne sait pas nager. L'expression utilisée il a beau plus l'infinitif. Voilà donc, je retiens, la concession exprime une opposition illogique entre deux idées.
تضاد غير منطقي بين جوج الأفكار بين أن وحدة فكرة كتمنع ليا الفكرة الثانية tout simplement. Les expressions que je peux utiliser, donc je rajouterai un S ici. Donc les expressions que je peux utiliser sont d'abord bien que plus le subjonctif, quoique plus le subjonctif, malgré le fait que plus verbe, donc malgré le fait que كنديرها فاش كيكون عندي verbe هي كتكون متبوعه بالسubjonctif فيت غاف لان عندي que même si l'indicatif avoir beau plus l'infinitif, donc je vous rappelle j'ai beau, tu as beau, il a beau travailler. Malgré tout simplement plus non, en dépit de plus non également. Alors malgré et malgré le fait que عندهم نفس المعنى كما قلت لكم غير malgré كتكون متبوعه بان non et malgré le fait que كتكون متبوعه ليا بان verbe. Voilà donc pour notre leçon aujourd'hui. Donc nous avons vu rapidement la concession mais également l'opposition. Donc je vous remercie de votre attention et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.